अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक नंबर 31। सूरत तारिक। सूरत तारिक मक्की सूरत है। सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक। वस्समाइ वत्तारिक। वस्समाइ वत्तारिक। वमा अदराक मत्तारिक। वमा अदराक मत्तारिक। वमा अदराक मत्तारिक। النجم الثاقب। النجم الثاقب। النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادर। एक दफ़ा पीछे से मुकम्मल पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ वत्तारिक। वमा अदराक मत्तारिक। अन्नज्मु الثاقب। إن كل نفس لما عليها حافظ। فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر.